Hello everyone. Hai no joto no anita kesa video lam soko. Ini ni video hanggakai ang Air India Express ni cabin crew interview thangmani amuni experience ang norok baikok sanai. Ge amuni process bahai ke apply khainai tai tam kan thana nang interview roko amurok tei ang norok baikok sanai. Tai finally wo ang interview na thangka thanya amunu wote kok sanai. So norok nai tongbai di paithak jora o video no. Thank you. Okay, Jeffrey pan bro advertise ro bro ni Instagram page aba social media wo announce khairi ro. Hapan bro ni official website to thangai career so thangai see all opportunities so thangai na khainga ke taisa kam ke saimanu ta chang. और वो जेफन job ने advertise रिजल्ट amazon no list tong nai tai aro thangai register khanya na application register khaibe ga henge bro kaisa amti hai mail rohoro pori nai dino rok that ani application borok shortlist khaika tai ang interview ni bagai thangi mano hinai sometimes borok mail roho ya bongi mano but then walk in interview ga ka joto no thangai interview ri mano abke ang suggest khayo ki mail ma ya phano interview thangdi tai interview ni venue rong ni detail time rong ni detail nga ka borok interview ni 1 day or 2 days sakang ri roho mail iko mail ang 1 day sakang siman mani tai o jago joto no sejak tongo tam documents lang nang o jago je phano sejak document joton tlang nang go kaisa pano korojak nga ke borok aro no bag khairi rohoro tai dress ninga ke to western formal dress iko nai di ang kaisa shirt kanina kha tai tolao pant o video kam ke sunuk sakliya tai hairstyle nga clean khai hairstyle sanam kha ban khalai ani bukhnai straight ni bagai kisa kowi tongbayo happen net rock bo use khlai mano so shirt tai black pant kan ka ang with watch and pearl earring kisa sa heel wala formal shoe kan kha venue sogi ni video kang nawi simalia ske harpurang kha borok mutang mani tai ang dati thangpa no se ang 9:30 10 ang khana 10 no sogi pa no sas kang ma borok aboi harkora sing thangka hapano kokrai chini time nga kai puila nga kai chini documents check khai ka nga kai je documents pura kare amno ri roh bai kha am prenga kai omo height tai bmi height bo kisa sapan kre nga kai bro ri rohoro amon prenga am to tiki bai kha am prenga kai 10 jona khai chungno ri roh ka kai romo kok salai de ne ka kai azaga o ang asuk kisa kok saimalia nga ka azaga o no ang ongkhrima phaika pan kok kre amani first cabin crew interview tai ang belai khen tong thoka je ang interview rimang kha tai at least 3 rounds ora le tiki phakya aro so ganga kai tam jani pukir ma hai nervous ma hai ngi like test nai tong jang ma hai ngi kok rok se pe playang thangu pan kok kre tenel jotna hambai paithak jora tong ma bagai